2 টাকা চলে না এখন, একটা বাচ্চাকে চকলেট খাওয়া চলে না। এদের কথাবার্তা কোনো আক্কেল জ্ঞান আছে? যত বড় মুখ তত বড় কথা। কি করবো বলুন, আমাদের তো স্বভাবই আছে। আরে দিবে এভাবে দিবে নাকি? চাইতে গেলে দিবে, চাইতে হবে নাকি গো মা? আরে দাও তো এগুলো দেখি। আরে রানীকে মনে করে খাইকে খাটায়, রানীকে মনে করে খাইকে খাটায়, বুঝেছে? বুঝেছে? বিহারি আছে, বিহারি আছে আপনার বাতিয়া বুঝেছেন? अरे वही से चुआ तलार बा, अरे वही से चुआ तलार बा, ए राजा राजा खेलाओ ना ले ले आई हा हो सैया, झुनझुनवा ले ले आई हा सजना, अरे नया समाचार अरे रानी के मन करे खाई के खटाए, रानी के मन करे खाई के खटाई, वही से चुआ तलार, अरे वही से चुआ तलार बा, ए सैया, ए राजा जी, ए सजन जी, खेलाओ ना ले आई हो राजा नया सामा तहार बा, खेलाओ ना ले आई हो राजा नया सामा तहार बा, खेलाओ ना। এটা কি চমচম রসগোল্লা, अरे मंडा मिठाई दही बखट्टा हो, अरे रसगुल्ला हो दही बखट्टा, दही बड़ा तहार बा, अरे दही मजादार बा, ए सजन जी, ए राजा जी, खेलाओ ना ले ले आई हो राजा नया सामा तहार बा, खेलाओ ना ले ले आई हो राजा। लड़की के फुआ बा, মানে সোনকা রানী के फुआ बा, বটে এটা কে হলো আপনার সাথ যে খাওয়াচ্ছেন? ও মা আপনাকে বলছি, এটা আপনার সোনকা কে হলো সম্বন্ধে? কে হলো? মামি এটা গাঁও ঘর গেছে মামি হবে লোক মামি मामी, हाँ अरे मामी आके दिल हो, अरे मामी आके दिल सुनो वही दसर